সম্মানীয় দর্শক, নিট পরীক্ষা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর। বিগ ব্রেকিং নিউজ। বিতর্কিত নিট পরীক্ষার্থীদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়। তো নিটের পরীক্ষায় ভয়াবহ দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত দুর্নীতিতে নিটের 1563 জন ডাক্তারি পড়ুয়াদের দুটি বিকল্প পদ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দুটো বিকল্প দিল সুপ্রিম কোর্ট। দুটির মধ্যে যে কোনো একটা তাদের মেনে নিতে হবে। নতুন আপডেট সুপ্রিম কোর্টের। বিতর্কিত নিটের নতুন আপডেট, নতুন রায় সুপ্রিম কোর্টের পরীক্ষার্থীদের জন্য। তবে বাতিল হবে কিনা, পরীক্ষা বাতিল হবে কিনা, বা পরবর্তী পরীক্ষা কবে হবে, বা তার কাউন্সেলিং কবে শুরু হবে, ফল প্রকাশ কবে হবে যদি পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়, তার সমস্ত আপডেট উঠে আসলো এই মুহূর্তের সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে। তার বিস্তারিত আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের ভিডিওতে এবং লাইভ দেখাবো আপনাদের। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টাটি বাজিয়ে রাখবেন এই ধরনের লেটেস্ট এবং কারেন্ট আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। এবং সকলের সুবিধার্থে বেশি বেশি করে লাইক এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক পেজটি ক্লিক করলেন বা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন, অবশ্যই ফেসবুক পেজটি ফলো করে সকলের সুবিধার্থে লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। তো চলুন বিস্তারিত দেখে নেওয়া যাক নিট পরীক্ষার, বিতর্কিত নিট পরীক্ষার 1563 জন পরীক্ষার্থীদের নিয়ে এই মুহূর্তের সুপ্রিম কোর্টের আপডেট কি, চলুন দেখে নেওয়া যাক। রয়েছে আগামী 8 জুলাই। आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে পরিষ্কার বলা হলো যে পরীক্ষা বাতিল করা ঠিক হবে না এবং আজকে যে শুনানি ছিল তাতে নিটের বিতর্কিত 1563 জন পরীক্ষার্থীকে দুটি বিকল্প সামনে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। হয় ফের পরীক্ষা দিতে হবে অথবা গ্রেস মার্ক বাদ দিতে হবে। 23 জুন পরবর্তী পরীক্ষা রয়েছে এবং 30 জুনের আগে ফল প্রকাশ হবে। গোটা পরীক্ষাকে বাতিল করা ঠিক হবে না, কাউন্সেলিং চলবে, বন্ধ করা যাবে না, জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। নিটের কাউন্সেলিং শুরু হবে আগামী 6 জুলাই থেকে। সুপ্রিম কোর্টে ফের নিট শুনানি রয়েছে আগামী 8 জুলাই। পরীক্ষার্থীরা ঠিক কি বলছেন শুনুন। इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स हो तो 50 रैंक कम। अब क्या वो है मेन, इनने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है। वो तो ठीक है कि 15,000 का ये 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में, मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है, अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তিনি কিন্তু স্পষ্টই বলছেন যে কোথাও কোনো দুর্নীতি হয়নি এবং পড়ুয়াদের পাশেই কিন্তু আছে কেন্দ্র। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोलीज हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा।
শুনলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বক্তব্য। কোনো দুর্নীতি হয়নি স্পষ্ট বললেন তিনি। এদিকে নিট বিতর্কে সল্টলেকে বিক্ষোভ ডিএসওর, পুলিশের সঙ্গে একেবারে ধস্তাধস্তি বেঁধে যায় রাজ্যের কলেজগুলিতেও সঠিক সময় ভর্তি শুরু না হওয়ার অভিযোগও তোলা হয়।